উতিয়া তোরে যে তাতি নষ্ট হয় বুঝবার কি আর পাইলে তবে আমার ঘরের বউদে হাই চেয়ারম্যান হয়েছে তার স্বভাব যেমন যে ওরে তাতি নষ্ট ভাতে হই নারী তবে বুঝবার পাইলে ওই আমার ভুবন পুরে পুরে সাপ হয়ে গেছে ওরের বধু যে চেয়ারম্যানেরও স্বভাব নিয়ে সারাক্ষণ তবে তাকে তবে কোনো কাজে পায় না তার সঙ্গ তবে কাজ করতে বললে খেরত খেরত করে আমি কি তবে ওরে জ্বালায় পুরে তারে কি আর সাই তবে ওরে নিজের কপালে পুরে গেছে বুদ্ধি আদরে তাতে নষ্ট ভাতে নষ্ট হয় নারীরও যে স্বভাব এমন দুষ্ট নইলে কি আর ঘরের বধূ চেয়ারম্যান দেখো হায়রে কপাল যে পুরে গেছে তাকে আমি আদরে আদরে খাটে পালঙ্কে তো আদর করার পরে আমি নাকি যার যার স্বামী তবে উঠিতে তাতি নষ্ট ভাতে তবে বুঝবার পাইলে উঠি তাতি নষ্ট হয় ভাতে কাপড়ে আইরে নারী রে আমার ভুবন পুরে পুরে করলো শেষ তবে কত যে আর কষ্ট করব আমি জীবনে আইরে উঠি আদর তাতি নষ্ট বুঝবার কি পাইলে ভুবন পুরে গেছে ওরে কবে যে পুরে পুরে সব হয়ে যাব তবে এমন করলে বাঁচব না আর আমি আমার জীবনে ओ मेरे जिंदगानी हर गुजार के हम प्यार दे और ताती होता नष्ट होता भाग के ले बुझबार पहले हमार घर के बधुर सबब ताती होता है चेयरमैन हो में हमार कपाल हमार पूरा जाता है और की जमान हमके सुख नहीं और मिलता है हमार बहू के और ताती हो गल बानस तो होता बस में हमार कपाल में पूरे पूरे सब हो गल बालकिन से हमारा जिंदगी है हम की नहीं हार ना की हर दर जल स्वामी है हमारे की सुनाने उठी ताती नष्ट होता है भात में हमारे जगी सुनाना हमार बुदू है मेरे जिंदगी खतरात हम दी है चल चल अंगर होती है हम हमेशा के लिए हमार बधू है उठी ताती नष्ट होता भाग के लिए हमार बधू है उठी ताती नष्ट होता भाग के लिए जिंदगी हमारा पूरे पूरे के हम सारा होती है हमार बो होता घरे चेयरमैन थे ताती नष्ट होता भात नष्ट होता है हमार बधू है उठी आदर करना नहीं है।